Uy! 15! No, Darlin! Maurot na na. Maulin na ito, maurot na siya. Ari na kayo? Ari ba? Ano yung BTS, no? Tapos Sarah. Ay, again. Try again, uy. Tarungag kuan, Darlin. Tarunga ba? Ipatunga siya sa kuan day. Ura ko. Yeah. When the chips reach the bottom line, strike the drum pad. Let's start with the hi-hat on the left side. Next, the snare drum.